سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ انسان کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، کسی کی طاقت کا وہ نہیں ہے۔ امریکہ کے بارے میں میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک زمانہ تھا، ابھی ریسنٹ کی بات، زیادہ عرصے نہیں ہے، امریکہ نے زیادہ مدت نہیں گزاری ہے۔ یہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اسپین سے ایک چلتا ہے ایک اپنا، اس زمانے میں پانی کے جہاز جو چلتے تھے اس کے اوپر وہ کوئی عبور نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے سائبان کے ذریعے چلتے تھے، جو اوپر اپنا لگا دیا جاتا تھا، ڈائریکشن ریزرو ہوتی تھی ہوا کی، ادھر وہ ہوا رکھتا۔ تو کولمبس نکلتا ہے اسپین سے اور وہ نکلتا ہے تلاش میں کانٹیننٹ انڈیا کانٹیننٹ کی بجائے وہ پہنچ جاتا ہے امریکہ۔ تو امریکہ میں جب ملاقات ہوتی ہے اس کی، تو وہاں پر بارڈر کے اوپر پہنچتا ہے ایک اپنا وہ جو اپنا سمندر کا اینڈ تھا، تو کنارے پر وہاں پر ایک یہ پہنچتا ہے، پہنچ کر کے دم لیتا ہے تھوڑا، اور کچھ کھانا پینا کرتا ہے۔ اتنی دیر میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے ابراہم لنکن سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابراہم لنکن لکڑہارا تھا اور اس کی بڑی شان تھی، لیکن وہ بیچارہ اپنا اس میں اپنی آبادی میں جس میں رہتا تھا، اس میں اس وقت کوئی کسی قسم کی فورن وہ نہیں تھا۔ یہ بات بھی ہمیں غور کرنی چاہیے، تھوڑی سی مجھے جو معلومات ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر 4 قوموں نے مل کر کے اس کو امریکہ کو بنایا ہے۔ اس میں اسپین بھی تھا، اس میں لندن بھی، انگلینڈ بھی تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے وہاں کے ایک اور، تو اس طرح 2 کنٹری اور بھی تھے جن کو سب نے مل کر کے انہوں نے چاروں نے اسٹیٹس بنائی، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ تھا اپنا، وہ اس کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا کیا انہوں نے، اور قانون اس طرح کے سسٹم اس طرح کا بنایا کہ وہ ایک سسٹم میں باقاعدہ، اور بہت جلدی یہ کامیاب ہو گئے۔ اپنا ابراہم لنکن جو فاؤنڈر امریکہ کا وہ تھا، جس نے سرزمین امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس بنا دیا، وہ اس کا باقاعدہ آج تک ان کو نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ اس قسم کی قوم بنائی کہ یہ بہت ہی طاقتور قوم بن گئی ایک زمانے میں، اور بننے کے بعد میں اس کے جو بھی پریزیڈنٹس آئے، جتنے بھی انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، وہ سب اپنا الیکشن میں کرایا۔ اور الیکشن میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، لیکن ایک لیبر پارٹی تھی اور وہ اپنے ورکنگ پارٹی تھی، 2 اس طرح کی پارٹیاں زیادہ مقبول ہوئی، اور اس طرح سے اس کے بعد امریکہ جو کامیابی کے ساتھ چلتا رہا، اتنا پاورفل جب بن گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دیتا ہے، کوشش کرنے سے دیتا ہے، محنت کرنے سے دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا ہے، مفت میں نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جو بہت بڑی طاقت بنا، اور بننے کے بعد میں اس نے جناب جب یہ حالات ایسے ہو گئے کہ باقاعدہ اپنا ہٹلر نے اپنے بہت کوشش کر کے اور اپنی فوج کو تگڑا کیا، 8 لاکھ کے قریب فوج تھی اس کی، اور فوج نے باقاعدہ اس نے، اور جس میں آج کل اسرائیل نے بڑا شور مچایا ہوا ہے، اسرائیل کو پورا نکال دیا گیا تھا وہاں سے۔ اسرائیل کو یہ یہودی کو کہتے تھے کہ یہ بڑا خطرناک قسم کا وہ ہے، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب نکال دیا گیا تو پھر یہ اپنا وہاں سے ابھی یہ اپنا اسرائیل اپنا جو جگہیں ملتی گئیں اس کو، وہاں انہوں نے آسٹریلیا کی طرف کہیں اس کو ٹھکانہ کچھ ملا تھا کچھ لوگوں کو، تو یہ مختلف جگہوں پہ بڑھ چکے تھے۔ ہٹلر نے اتنا ان کو کیا تھا کہ بڑی ان کے اچھی خاصی لمبی کہانی ہے، لیکن یہ کہ میں شارٹ کا بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں ان کو آنے کا موقع ملا۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ میں یہ جو امریکہ تھا، امریکہ کو اتنی بڑی طاقت مل گئی تھی کہ ہٹلر کے مقابلے پر اس نے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور ہٹلر کے خلاف جنگ بھی شروع کر دی۔ تو ہٹلر کے ساتھ جو ہٹلر نے جو کیا وہ یہ تھا کہ جناب اپنے امریکہ وہاں سے اپنے جاپان تک یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور جاپان یہ جا کر کے اس کو چاہ رہا تھا کہ
जापान में हम इसको तबाह कर देंगे। और जापान वो खुद जापान गया और जापान में उन्होंने बाकायदा वॉर का अनाउंसमेंट जो किया था, उस पर ये अमेरिका सबसे आगे था, इसके पास में एटॉमिक पावर भी थी, और एटॉमिक पावर होने की वजह से ये वहाँ जाकर के जापान में इन्होंने हिरोशिमा के ऊपर अटैक किया, और हिरोशिमा में अपने अपने फौजी को बाकायदा एटॉमिक पावर एटॉमिक बॉम्ब लेकर के उसके चिमनी में उसको वो कूद गया, और वो जंग जो है बाकायदा उसी वक्त खत्म हो गई, क्योंकि एटॉमिक ताकत ने जब हमले हुए तो वो पूरा सिस्टम तबाह हो गया। और फिर दूसरी तरफ से ये हुआ कि उसने इधर भी मारना शुरू कर दिया, जापान को भी कर दिया, जर्मनी भी मारा, तबाह हुआ, और उसके अलावा ये कि लंदन भी तबाह हो चुका था, क्योंकि उसके साथ जो भी नहीं था उसको उसने बाकायदा बमबारी की, और ये बमबारी करने से तबाही मच गई। उसमें जर्मनी तबाह हो गया, उसमें ये सारा तबाह हो गया। मैं अर्ज कर रहा था कि आज वो इतनी बड़ी ताकत बन गया है, लेकिन अल्लाह की रस्सी जो है दराज है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कब किसकी मौत आने वाली है। जर्मनी से लेकर के और पूरे जापान, इंग्लैंड सारे तबाह हो चुके थे, और जापान तबाह हो चुका था। गरज मकसद बताने का ये है कि अब इनकी ताकत खत्म हो रही है, अब इनके साथ कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अपने जोम में इसने बहुत जुल्म किए हैं अमेरिका ने हर एक उसको जिसकी ताकत थी। और उसके लिए भी ये हुआ था कि जनाब एक ज़माने में एक रशिया इसके बराबर, इससे ज़्यादा ताकतवर था, और रशिया में और इनमें दोनों में वो भी चलते थे। और रशिया जो था बहुत बड़ी ताकत भी रखता था, इनके पास भी 3500 एटॉमिक पावर थी, और इनके पास भी अपनी काफ़ी बड़ी पावर थी। हर किस्म के हथियार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना रहे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई थी, जो सारी इंडस्ट्री को ये बनाया करती थी अपने एटॉमिक पावर। और एटॉमिक पावर में सबको उसने जिसको अपने काबू में किया, उसमें बाकायदा एटॉमिक पावर को इस्तेमाल किया, और काबू में करने के बाद में उनको एटम अब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं कि इनको हर 10 साल के बाद हजारों लोगों को कत्ल करना पड़ता है, अपने हथियार चलाने पड़ते हैं, और वो अगर नहीं करेंगे तो इनके पास में इतनी गुंजाइश नहीं है कि उनका पेमेंट कर सके। हालात ये होते थे कि इनके पास बड़ी एटॉमिक ताकत बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि ये दुनिया के लिए वाहिद लीडर बन गए, वरना ये कि रशिया इनके मुकाबले में था। गरज करने के मकसद, कहने का मकसद ये है कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत बड़े, जो था हमें मिल गया था। हमारे अवाम जो है, ये हमारे लोग जो है, जो हमारे ये 75 साल से ये फ्रॉड और चोरी और बदमाशी और गुंडागर्दी और कत्ल गारत गरी में लगे हुए हैं, और 25-75 साल गुजरने के बाद भी आज एक ईमानदार देनदार आदमी आया है, तो वो इमरान खान के इस असले के गुमान पे, वो किसी की असल में सुपर पावर कहता है अल्लाह ताला के अलावा किसी की नहीं है। और इमरान खान ने अपनी ये बात कहने की वजह से उनको यहाँ से हटाया गया, क्योंकि इन्होंने उसको कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, मतलब एक असला इस्तेमाल करने के लिए, अड्डे देने के लिए मना कर दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो उस पर उसको बल्कि कोई मकसद नहीं था, उसने कोई ऐसा नहीं कराया इकदाम। ये कराने वाले हमारे यहाँ जो है अपने हमारे वो है, जो जनरल हमारा था, वो उसने इनके साथ मुखालफत की, उसी ने ये सब कुछ काम किया, और करने के बाद में इनके अपने मुल्क को तबाह कर दिया। और मुल्क को तबाह जब ही हुआ है, अगर ये इमरान खान की हुकूमत को 5 साल चलने देते तो वर्ल्ड टॉप हुकूमत बनती, ताकतवर कौम बनती, और ताकतवर लोग बनते। ताकतवर लोग वही होते हैं जो ईमान पर भरोसा करते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं। ये वो लोग नहीं है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे, जब फायदा होता है तो ये जूते चाटते हैं फौजियों के, और जब ये इनका नुकसान होता है तो ये उनको कहते हैं, वगैरह थ्रेट करते हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट किया जा रहा था, अभी भी कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ जो है इनको पैसे भी देते हैं, और उसके बाद में इनको थ्रेट भी करते हैं, और इनकी बाकायदा इन्होंने वो बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है, जो
तमाम जजेस के लिए, तमाम पुलिस के लिए, तमाम आवाम के लिए, सारे उनको ब्लैकमेल करते हैं, हर आदमी को ब्लैकमेल करते हैं। कत्ल करना, डाके डालना, चोरी करना, इनको अपने काबू में करना, ये सारा सिस्टम इनका पास चलता है और यही हालात हैं। अब अमेरिका की ताकत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद में फिर ये सारा जो सिस्टम है वो सारा अपने ये हमारे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारा जो है ये 23rd उसमें सेंचुरी में हमारा ये रूल ऑफ लॉ यहाँ होगा। हम अपने कंट्री में रूल करेंगे वर्ल्ड में। हमारा यहाँ से जैसे ईस्टर्न उसमें आ जाएगा, तो ये साउथ उसमें। तो मैं ये सारी बातें जो बता रहा था वो यही बता रहा था कि अब हमें ना अमेरिका से डरने की ज़रूरत है, न रशिया से डरने की ज़रूरत है। हम इक्वली बराबर की उस पर लोगों से हम नाव करेंगे। सऊदी अरब हमारे लिए, ईरान हमारे लिए और तमाम अफगानिस्तान हमारे लिए, और उसके अलावा रशिया भी हमारे लिए, चीन भी हमारे लिए, सारे लोग हमारे लिए काम करेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, इसलिए कि हम एक बिगेस्ट पावर बन सकते हैं। मैं जो बताने का मकसद है, वी मे बी ए बिगेस्ट पावर, लेकिन उसको पावर को बनाने वाला सिर्फ इमरान खान है। इनमें कोई आदमी में किसी में अकल शऊर ही नहीं है, क्योंकि ये तो 75 साल से मुल्क को तबाह करते आ रहे हैं। लिहाजा मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो यही है कि इमरान खान इज ए पर्सन, इज ए मैन, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है वो। उसने पूरी कौम को एक उसमें पिरो दिया है, जबकि वो चैलेंज भी कर सकता है हर एक को, लेकिन नहीं करता है चैलेंज। पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं इतना ही अर्ज करना चाह रहा था, और उसको समझने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।